Saudara-saudari sekalian, apa kabar? Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Mentajam, Pulau Pinang. Sekarang saya tinggal di Johor, di Kluang Johor. Dan saya ingin mengucapkan selamat menonton video saya, selamat datang ke program saya. Program saya ialah buku ini, di mana kamu menerima cabaran 38 hari. Tinggal 20 hari sahaja. Dan buku ini sepatutnya, jikalau kamu mempunyai buku ini dan sedang membuat latihan-latihannya, maka sebenarnya hari ini 28 hari bulan Julai. Kita mula pada 1 hari bulan Julai, maka kamu sudah habis 28 bab. Tinggal 10 hari sahaja. Bagi saya tinggal 20 hari sebab apabila saya menerima cabaran ini, untuk pelajar setiap hari 1 bab. Jadi 38 hari 38 bab. Saya sendiri, saya menerima cabaran ini. 1 hari, bukan 1 hari, 1 bab 1 video. Dan saya buat naik di YouTube channel. Tetapi apabila saya sampai ke bab ke-11, ke-13, ke-14, saya mendapati 1 video tidak boleh. Tidak dapat menghabiskan semua latihan dalam 1 video. Maka untuk bab 11, 13, 14 semua saya gunakan 2 video. Saya merakamkan 2 video untuk setiap bab. Jadi untuk 11, 13, 14 6 video. Sampai ke 6 bab ke-16 4 video. Sebab bab yang ke-16 luas sekali. Ada 100 soalan dan 10 bab di dalam, 10 latihan di dalam. Jadi 1 bab 4 video. Kemudian bab ke-17 5 video. Jadi saya masih di bab ke-18 walaupun hari ini sudah tanggal 28 hari bulan. Masih di bab ke-18, sepatutnya bab ke-28. Tetapi saya tidak inginlah 100 soalan semua dalam 1 video. Sehingga pelajar saya pun rasa kepala sakit banyak. Saya tidak mau. Saya rela 1 bab begitu. Tetapi kalau bab itu tidak boleh habis, maka kita buatlah bahagian-bahagian supaya semua pelajar dapat mempelajari dan meresap. Okey? Hari ini bab ke-18, bab yang baru. The verb to be. The verb to be artinya am, are ataupun is. Am, are, is. Am digunakan untuk I. Are digunakan untuk you, we, they. Kemudian is digunakan untuk he, she, it. Ini memang ditetapkan dalam grammar. Sebab itu kalau kamu tanya saya, bagaimana? Macam mana isi jawapan? Ingat di sini. I gunakan am. You, we atau they gunakan are. He, she atau it gunakan is. Jadi bagaimana kalau kamu ingat cara kamu itu? Kamu sendirilah yang mencari jalan bagaimana boleh ingat. Dan jawapannya memang sudah ditetapkan. Seperti kita memandu kereta. Asal kita sampai ke tanda-tanda tertentu, kita tahu apa harus dibuat. Lampu isyarat kita tahu. Hijau mesti jalan. Merah mesti berhenti. Sama juga dengan bahasa Inggris. I mesti guna am. He, she, it mesti guna is. You, we, they mesti guna are. Sama juga peraturan.
Yang ditetapkan yang kamu mesti ingat. Barulah coba buat ini. Di sini ada 40 soalan. Saya tidak dapat salin ayat penuh. Tidak cukup tempat. Jadi saya hanya tulis 2 perkataan atau 3 perkataan, di mana inilah subjeknya dan inilah the verb to be. Dan kerana she, maka kita guna is sebagai the verb to be. So she is, I am, we are, they are, he is, it is, you are, she is, it is, we are. Tetap. Tak boleh buat apa-apa. A man is, a man maksudnya he. Kalau he kita gunakan is. Kalau that, perkataan that maksudnya itu satu, maka is. Those boys are. Boys saya tandakan dengan merah S-nya. Sebenarnya kita nampak those, kita sudah tahu. Those maksudnya itu semua. Jadi kalau saya cakap those boys, maksud saya lelaki itu semua. Jadi kerana maksudnya they. Kalau they are. My sisters ada S juga, maksudnya banyak. My sisters maksudnya they. Kalau they kita gunakan are. Zafran maksudnya he. Kalau he is. This handbag satu saja. This maksudnya ini satu. Jadi gunakan is. The goats are. Goats ada S, kambing-kambing. Kalau ada S maksudnya they, banyak. These are. Kalau these ini semua, lebih daripada satu. These maksudnya they. Kalau they kita gunakan are. Miss Wong maksudnya she. Kalau she kita gunakan is. Yusri and Yusuf maksudnya they, mereka 2 orang. Maka kita gunakan are. Jikalau kamu ada buku ini, sila buka-buka buku ini ke muka surat. Kalau saya tidak silap 37. Tidak. Belakang lagi. Ya. Kita di 57, bukan 37. Dan peta ini saya sudah buat penerangan di sini. Inilah latihannya. Ini dan belakangnya baru saja saya terangkan. Oke? Jadi apa yang saya boleh buat ialah saya bacalah ayat ini. Kamu dengarlah. Oke? So number 1. She is eating a plate of chicken rice. Kalau she kita guna is. I am reading a novel in my room. I am. We are excited about the trip to Singapore. We are. They are very tired after the football match. They are. He is an engineer in that company. He is. It is drinking some milk. It gunakan is. You are a hard-working person. You are. She is a student of our school. She is. It is a sunny day. Kalau it gunakan is. We are very busy now. We gunakan are. A man is looking for our manager. A man maksudnya he. Kalau he kita guna is. That is Jimmy's uncle. Ingat, that maksudnya itu satu. Kalau satu is. Those boys are cycling in the park. Ingat those. Maksudnya itu semua. Banyak. Kalau banyak kita guna ini present tense. Present tense. They are where are we? So those boys are cycling in the park. My sisters are going to the shopping mall. My sisters maksudnya mereka. They. Kalau they gunakan are. Zafran is painting the wall. Zafran itu he. He gunakan is. This handbag is brown in color. Ingat, kalau this maksudnya ini satu. Kalau ini satu kita gunakan is. Sebab ini dua.
Am is a present tense. Okay, present tense. The goats are resting under the tree. Goats banyak. Ada S maksudnya they. Kalau they kita guna are. These are my brother's toys. Ingat, these maksudnya semua. Ini semua. Kalau those itu semua. Dua-dua pun banyak. Kalau banyak gunakan are. Present tense. Miss Wong maksudnya she. So she is typing a letter in the office. Yusri and Yusuf are brothers. Sebab they dua orang, they. So the verb to be juga bermaksud was atau were. Tapi ini was dan were masa lalu. Ditetapkan dalam tata bahasa. I, he, she, it mesti guna was. You, we, they mesti guna were. Ditetapkan. Tidak boleh ubah. Okay? So I was, it was, we were, they were, he was, you were, she was, we were, he was, you were. Ditetapkan. Okay? Jadi kita jangan tanya bagaimana, mengapa. Sudah ditetapkan. Seperti kita tidak akan bertanya mengapa lampu merah kereta mesti berhenti. Kita terima saja. Kita terima bulat-bulat sebab dia peraturan. Sama juga dengan ini. Oke? So Lisa maksudnya she. Kalau she kita guna was. The pupils ada S. Ada S maksudnya banyak. Maksudnya they. Kalau they kita guna were. This dress, tadi saya cakap apa? This maksudnya ini satu. Was, masa lalu. Was maksudnya satu. The women. Women banyak wanita. Were. Those shoes, banyak kasut. Were. Those banyak. Shoes lagi ada S. Jadi tetaplah. Lebih daripada satu. The women. Women maksudnya banyak. Maksudnya they. Kalau they were. Ini pun they juga. Those shoes. Kasut-kasut itu semua maksudnya they. Kalau they were. Tapi kalau this dress maksudnya it. He, she, it. Kita guna was. That handbag maksudnya it. Satu sahaja. Ingat that maksudnya itu satu. Kalau itu satu gunakan was. These dolls. Banyak anak-anak patung. Ingat these. These maksudnya ini semua. Banyak maksudnya they. Kalau they kita gunakan were. A beggar, pengemis. Seorang pengemis satu. Maksudnya he atau she. Tak kisahlah. Pengemis, lelaki perempuan pun boleh menjadi pengemis juga. Was. Kamala maksudnya she. Kalau she gunakan was. Our dog maksudnya it. Kalau it kita gunakan was. So seperti tadi saya bacakanlah ayat-ayat semua ya. I was walking home when it rained. I was masa lalu. It was raining all day yesterday. It mesti guna was. We were very busy last Sunday. Kalau we kita guna were. Mengikut peraturan. They were cleaning their house the whole day. Kalau they kita gunakan were. He was in school at 8 o'clock yesterday morning. He gunakan was. You were crossing the road when I saw you. Kalau you gunakan were. She was a nurse, but now she is a housewife. She gunakan was. We were studying when our headmaster passed by. We gunakan were. He was sick, so he did not go to school. You were having dinner when I came. You gunakan were. Lisa was washing her clothes when her mother came home. Lisa maksudnya she. Kalau she gunakan was. The pupils were cleaning their classroom at 3 o'clock yesterday. The pupils. Banyak maksudnya they. They gunakan were. This dress was bought in Johor Bahru last year. This dress maksudnya baju ini satu. Satu was. Banyak were. The women were shopping all afternoon. Women itu banyak wanita, maksudnya they. Kalau they kita gunakan were.
Those shoes were washed by Anne last evening. Those maksudnya itu semua, banyak. Jadi kita gunakan were. That handbag was mine, but I gave it to my sister. So that handbag maksudnya bag itu, maksudnya it. Kalau it kita gunakan was. These dolls were made by my grandmother a few days ago. So these dolls maksudnya anak-anak patung ini semua it. Okay, lebih daripada satu maksudnya they. Kalau they kita gunakan were. A beggar was sitting here when I passed by. A beggar maksudnya seorang pengemis. Maksudnya he atau she. Kita guna was. Kamala was sleeping when the phone rang. Kamala maksudnya she. Kalau she kita gunakan was. Our dog was barking all night long. Our dog maksudnya it. He, she, it. Kata kerja mesti guna was. Okay? Right? Jadi kita sudah habislah 40 soalan. 40 habis. Bab ke-18. Okay? Jadi saya berharap kamu telah mempelajari sesuatu dan suka akan video saya. Sila beri saya like, share dan subscribe. Dan jangan lupa untuk add saya, tambah saya atau ikut saya, follow saya di Instagram. Nama yang saya gunakan di Instagram Susan Lee. Oke, dan jangan lupa hashtag Learn with Dr. Lee. Dan username saya di Instagram ialah Lee Sai-im, nama saya. Semua huruf kecil. Dan postlah progres kamu, kemajuan, pengalaman, perasaan dalam Instagram atau story. Supaya kita boleh sama-sama belajar. Di bawah video saya, kamu akan lihat Google, description box. Masuk ke dalam dan tengok-tengoklah, klik dan masuk. Dan waktu kamu masuk, kamu akan nampak Google Form, borang Google. Isilah borang itu jikalau kamu ingin membeli buku ini. Oke, ini 38 hari habis satu program. Dan mungkin kamu akan bertanya, ini level 1. Untuk banyak orang, level 1 maksudnya sangat senang, sangat mudah. Jadi sejauh berapa mudah buku ini atau senang buku ini? Inilah. Ini semua ditulis, diambil dari buku ini level 1. Jadi jikalau tadi saya mengajar, kamu tahu semua, kamu tengok saja sudah pandai, maka kamu tidak payahlah beli buku ini sebab kamu memang sudah ada tahap ini. Oke? Tetapi jikalau tadi saya mengajar, dan sekarang kamu tengok ini semua dan kamu rasa, oh banyak lagi yang saya mesti tahu dan perlu tahu dan ingin tahu. Maka isilah borang Google dan belilah buku ini. Oke? Jadi terima kasih kerana menonton video saya. Dan sehingga kita berjumpa di lesson 19. Selamat tinggal. Jangan lupa like, share dan subscribe.